wala na. Ka. Be. Yes, be. Ka. Ha? Kumusta kami? For you. Oh, sana all. Perfume. Oh, sana all talaga. Saan yung pabutang ana, be? Perfume. Pila ka bukna, be? Duha. Pwede duha. Sana all. Perfume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dughan na gud. Dughan na gud ana, be. Perfume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yapon. Sana all. Perfume. Tama gud ana, be. Yapon. Ay, wow, sana all daghan kayang perfume. Lotion na mabango. Gana gud. Lah, dughan na mo dala day gahapon, be, oy. Kuan ka mo kinanay, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 ka mo. Wala? 16.
Ay wow taray. Dami, ah. Tapos ulit na yun. Unsa pa? Anan pa rin Unsa na be? sa tanan. Unsa to, ah? Ulit yun eh. Be, Yes, be. Be pagkaon sa o be. tanan ha. Chocolate, 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 chocolate. O sana all. Syaro. Dili ta. Tibitisan. Kinaon. O sana all. Be, punan pa na nimong chocolate nimo, be. Ay mo punan ang chocolate. Oo. Ugma na sa dayon na tiwasabi kay magkaon na sa dayon ta. Uman, uman sa mga kulit. Nasa tas mga lotion ha. Lotion, 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 lotion. Ito sa mga perfume ha. Perfume, Buhan kaya perfume. perfume, 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 perfume. O sana all. Ulan pa na siya. Unanan pa na. Unanan pa na ha. Sana all. Sana all. Sana all pa lang. Dili ikali. Ay ka. Ha?